minnu bɛ k'an lajɛ sisan KITV sanfɛla la ani Rotalali sanfɛla la, an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko an ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an ka baro la min tɔgɔ ye Un thé avec. Bi ani mɔgɔ min bɛna thé min ɲɔgɔn fɛ bi, ale tɛ mɔgɔ dogolen tuguni Mali la, a tɔgɔ ye Sekumar Kulibali. Sekumar Kulibali ale ye CNPV directeur ye. CNPV directeur o ye Centre national de promotion du volontariat. N'a bɛna baro bi volontariat kan ani journée des volontaires ani Sekumar bɛna baro kɛ o kan. An b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka Sekumar kunbɛn ka bisimila an ka plateau kan. Monsieur le directeur. Installez-vous. Merci. Et bismillah. Saha. Directeur bɛ cogo di an ka plateau kan? Baasi t'an na, Ala kana baasi k'aw yɛrɛ la. Amina. An bɛna baro kɛ bi volontaires kan ni Centre national de promotion du volontariat kan. An bɛ don ni a kuma ye CNPV. Yani an ka don kuma la, an bɛ foli kɛ fɔlɔ an filɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ ye. A kan an wele ka se nin kɛnɛ kan, a diyara an ye, a bonyana an ma. N'a y'an wele ko CNPV, ne ye CNPV ɲɛmaaba ye. CNPV yɛrɛ ye Mali ka cakɛda ye mun ɲɛsinen don ka yɛrɛma baara n'an b'a fɔ a ma ko volontariat k'o don ba la cogoya min na. Donc cakɛda min ɲɛsinen don ma, o y'o CNPV o de ye. D'accord. CNPV a bɛ Mali ministère jumɛnw na a bɛ baara kɛ cogo di? CNPV ni bɛ ministère de la jeunesse des sports, ministère de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. N'o ye sifinw ka baarakɛyɔrɔ ani ministère ani farikolo ɲɛnajɛ ani ka fasoden ɲumanya waleya sabati. Ministère mun ɲɛsinen don ma CNPV bɛ n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o de ka cakɛda ye CNPV. D'accord. Donc ni si tu me permets, CNPV sigira kabini san 2011 loi dɔ de y'a sigi. D'accord. O loi ye loi 052 du 28 juillet 2021. D'accord. O loi filanan ye loi fɔlɔ ye 051 o ye volontariat institutionnalisé Mali la. Ka volontariat ka fɔ ka o ka lakodɔnnen don Mali la, lakodɔnnen don Mali faamaw fɛ, Mali ka fɔ ko Mali ka cakɛda dɔ don, Mali ka taabolo dɔ don, volontariat o kɛra o ye loi fɔlɔ ye. Loi filanan ye CNPV yɛrɛ cakɛda sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛsin volontariat donni na ba la Mali kɔnɔ. D'accord, d'accord, d'accord. A bɛ nana an ye juste an ka ɲininkali kɛ. C'est vrai que a nafa ye mun ye? CNPV nafa ye jumɛn ye? Est-ce que nafa b'a la yɛrɛ? Bon, nafa kɔni CNPV nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i y'a jateminɛ depuis lawale la, an b'a fɔ mun ma ko kɛnyɛrɛye bɔ, fɔlɔ la u tun b'a fɔ ko cɛbɔ. Kabini tubabuw mana an fɛ yen nɔ an ka togodaw la, denmisɛnninw tun b'u fara ɲɔgɔn kan ka fɛ ka wuli ka taga baaraw kɛ u yɛrɛ ma, ka fɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka dugu la taga ɲɛ. U ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw. U tun bɛ se ka taa forobaforow sɛnɛ ni o sɔrɔ du minnu ma se ka ci kɛ, walima ni bana ye du minnu bali ka, minnu ka ɲɔsiw tiɲɛna ka fɛ n'u ma se ka fɛn sɔrɔ, olu ka o foro tun bɛ kɛ k'olu dɛmɛ. Donc o de taara k'o don ba la, komi an y'a ye tɔw bɛ na an dɛmɛ ka o kɛ jamana yɛrɛ taabolo dɔ ye. Denmisɛnninw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka don ba la. Mali denmisɛnninw bɛ se ka wuli k'u jɔ k'u faso dɛmɛ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni wariko ye, a ma kɛ ni sanuko ye, ka fɛ o de. Donc k'a fɔ ko CNPV nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan. Peut-être que n'an ye baro la ni a ka ɲininkaliw bɔra kan, an bɛ a nafaw caman fɔ. Oui, an bɛ fɛ ka nafaw dɔn. O ye a bɛna na ye halisa an k'a dɔn kabini CNPV créera fo a filɛ yɔrɔ minnu na. Aw yɛrɛ hakili bɛ action jumɛnw na? A ye action minnu poser k'a fɔ ko nafa sɔrɔ a la et que Mali bɛ ka nafa sɔrɔ a la, CNPV bɛ se ka continuer halisa. Bon, kabini CNPV sigira, an b'a fɔ
ka a daminɛ CNPV sigi don na ka na se bi ma denmisɛnnin ba 12 fo ka taa se ba 13 ɲɔgɔnna de ma olu de y'u yɛrɛ bɔ parce que an b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ ko cɛbɔ du bɛɛ tun bɛ tubabuw ka tile la volontaire du bɛɛ tun bɛ mɔgɔ dɔ de bɔ k'a fɔ ko i ka taa foroba baara fɛ mais volontaire ye yɛrɛbɔ de minnu b'u yɛrɛ bɔ ko bamananw b'a fɔ ko cɛbɔ dan yɛrɛbɔ ye ni mɔgɔ min ko k'a b'a yɛrɛ bɔ k'a yɛrɛ nin di ka fɛ Mali fɛn baara donc o mɔgɔ denmisɛnnin ba 12 de sɔrɔla k'a fɔ ko anw ma nin di Mali ma anw ma an jɔ Mali fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni wariko ye a ma kɛ ni sanuko ye donc olu ba 13 la i y'a sɔrɔ a camanba ye école karamɔgɔ ye minnu taara n'a y'a jateminɛ salon na sini an b'a fɔ minnu ma école karamɔgɔ minnu kɛra volontaire u taara cɛrina Mali fan bɛɛ hali kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na jadisiw bɛ yɔrɔ minnu na ni Mali fonctionnaire bɛ se ka taa volontaire yɛrɛbɔ de taara ka taa écoleso dayɛlɛ ka kalan kɛ yen nɔ hali bi ni Mali école karamɔgɔ tɛ Kidali région na volontaire de bɛ Kidali région na bi ka Mali école la sabati donc o ye nafa belebeleba fɛ o yɛrɛ nafa volontaire talen Kidali ka taa Kidali école Kidalikaw yɛrɛ ko kabini accord de paix sigira k'a fɔ ko faso ye ko kelen mun fɔ k'olu bɛɛ sɔnna u ma k'a fɔ o ye volontaire talen ka taga sigi école dayɛlɛ volontaire 248 u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la u bɔra Kidali dugumisɛnninw ni fɛnw na donc o de kɛra Mali yɛrɛ ka i kɔfilɛ ka ko retour a b'a fɔ cogoya min na retour de l'État à Kidal o de kɛra a symbolique fort ye a hukumu yɛrɛ kɔnɔna la premier ministre yɛrɛ taara ka taga o volontaire fo ka formation kɛ yɔrɔ fɛ na hakili b'a la ni minnu bɛ Mali télévision suit à l'époque 2020 2019 wagati na bɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye bon n'i y'o jateminɛ enseignant volontaire bɛ santé baara matrɔnw b'a la sage-femme b'a la olu collectivité mairie ninnu na volontaire caman baden de bɛ mairie la ka bon an yɛrɛ ka n'i ye mɔgɔ fɛn jateminɛ hali 2018 22 septembre la volontaire de bɔra ka boulevard du peuple défilé kɛra yɔrɔ min na tuma min na mɔgɔ tɔw bɛ fête la 22 septembre 2018 u ye fête ba kɛ ka sɔrɔsiw tɛmɛna mobilibaw tɛmɛna dunanw tɛmɛ mais volontaire tun sigilen bɛ ka tɔw makɔnɔ tɔw tilalen ka seli la o de kɛra volontaire ka seli volontaire ka seli kɛra mun ye ka yaala mɔgɔw mun ye fête kɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔ jɔsi ka a kɛ i n'a fɔ n'i taara fêtekɛlaw tilalen k'a ye 30 minutes ou bien 1 heure de temps après n'i tun nana ka na yɔrɔ lajɛ mana foroko minnu filila fɛn minnu filila volontaire de y'a bɛɛ cɛ ka fɛ bon n'an ye e yɛrɛ ni an y'o baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini covid ko kuma fɔra Mali la mɔgɔ minnu kɛra terrain kan ka taa baara kɛ terrain kan denmisɛnninw a bɛɛ ye volontaire CNJ aw yɛrɛ volontaire contre Covid les scouts l'association des volontaires pour la sécurité routière CNPV volontaire ninnu dɔrɔn de tun bɛ terrain kan sensibiliser masque diw ni fɛnw na k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ fɛ dɔrɔmɛ ma d'u ma tuma min na santé agent yɛrɛ bɛ grève la ko prime de Covid o y'a sɔrɔ volontaire de bɛ terrain kan k'a fɔ olu ma prime ɲini mɔgɔ fɛ u ma fɛn k'u b'u faso fɛ u b'u fasodenw tanga olu de tun bɛ terrain kan ka baara kɛ. Très bien, volontaire kan ka fo la ça veut dire qu'il y a détail explication minnu di sisan Mali ka daminɛ Kidali la fo ka jigin ça veut dire que CNPV bɛ structure kɔnɔna la bi Mali kɔnɔna la État ɲɛ bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ ni État bɛ min dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i tɛ se ka nin volontaire ba dan labɔ ka bila ten tɔ fu yala État kelen don ka aw minɛ cogo di? Bon État kelen bɛ ka an minɛ dɔrɔn n'i ye o yɔrɔnin an bɛ mɔgɔ la tɛmɛ volontariat bɛ kɛ n'i y'i yɛrɛ di a tɛ ɲa n'i ma ɲa k'i bɛ baara kɛ baarakɛminɛn ka k'i bolo et puis i ka se ka balo ani ka pour que i ka se ka fanga sɔrɔ donc volontaire an b'a fɔ sara tɛ volontaire ye mɔgɔ tɛ se ka volontaire sara parce que mɔgɔ min ko ko n ye
nyere nyere di fema ite se ko o sara so donc tromo inde be du ma mum se ka to se ka u dairi me ka balo ka jimi ka se ka barake peno donc etabo tromo ni mo ki volontaire ki nindi malima ka fo maliwa ko bo pour que ka se ka balo ka i ka bara fenge faso yɛrɛ bɛ jɛ n'a ye ka 1000 di ma 1000 a kuru bɛɛ y'o ye impôt t'a la fɛn t'a la 1000 i ka ji i ka dumuni i ka so sara a bɛɛ b'o o 1000 donc bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko 1000 kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ volontaire dɔgɔtɔrɔw bɛ yen volontaire bɛ a tɔgɔ maîtrisards minnu ye bɛ enseignement fɛ peut-être que n'i ko k'i bɛ t'u ni fonctionnaire sara da ɲɔgɔn ma i t'a sɔrɔ fonctionnaire bɛ 100 ta yɔrɔ min na ani mɔgɔ min bɛ 1000 ta yadɔ u ka baara bɛɛ ye kelen mais nin de ko mɛ faso fɛ mɛ n yɛrɛ di faso ma nin ye ne ka kɛcogo ye ne ka contribution ne ka wala ka ne ye n yɛrɛ bɔ ka se ka n yɛrɛ di faso ma waatini kunkurun kɔnɔ pour que n fana bɛ se k'an sen don faso ɲɛtaa baaraw la cogoya min. mais est ce que en fait a baara min bɛ kɛ est ce que aw b'a ni a fɔra k'i k'a bilan kɛ est ce que aw b'a dɔn k'a fɔ volontaire fɛn o fɛn bɛ taga u bɛ baara in kɛ fo k'a ban u tɛ difficulté wɛrɛw sɔrɔ sur le terrain parce que musaka min bɛ di musaka in kɔni c'est significatif ni a fɔra ko i ko est ce que jeune volontaire bɛɛ b'a laban wa est ce qu'il y a pas de volontaire minnu bɛ baara in bilasira la. bon volontaire dama minnu bɛ baara bilasira la u man ca ma kelen dɔw bɛ n'i ye minnu b'a bilasira la u b'a bila soit i bɛ taa sɔrɔ jeune diplômé dɔw u ye baara sɔrɔ a kɔnɔna la u bɛ taa o fɛn n'o ye sinon mɔgɔ min ko i jɛnna n'a ye i yɛrɛ de bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ bɔ ka fɛ ko fɛn min ka di maa ye o t'i tɔɔrɔ donc olu jɛnna n'a ye k'a fɔ n faso ka di n ye n bɛ fɛ ka n sen don faso baara la bon volontariat de b'a to n bɛ se ka n sen don faso baara la donc caman bɛ yen u bɛɛ b'a laban u b'u parce que layidu de don a bɛ n'a fɔ engagement volontaire c'est layidu de don k'a fɔ n ye layidu to an faso ye k'a fɔ n bɛ n sen don faso baara la n bɛ nin kɛ faso ye nin wagati nin kɔnɔ donc a ka ca ala fɛ caman b'a u ka layidu timɛ donc fɛn o fɛn mɛn na u bɛɛ bɛ parce que n'i y'i sen don baara la e bɛ nafa sɔrɔ i bɛ ka minnu dɛmɛ olu fana bɛ nafa sɔrɔ parce que n'i ye baara kɛ dɔrɔn wari ye i bɛ dɔnniyaw sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc o sababu la volontaire u bɛ to yen. I bɛ te min j'espère. Alhamdulillah n bɛ te min. D'accord. mais n'a sɔgɔrɔ de ka ca sa o de ye nka kɔri sakolakaw ni konatelakaw ka fɛnw t'a la. Konatelakaw de y'a dilan. voilà donc n'i ko k'an b'a fɔ bilan c'est bilan mun don nafa yera nafa b'a la hali bi an bɛ fɛ parce que don o don denmisɛnninw bɛ na u b'u ka candidature poser mali yɛrɛ tɛ se parce que 1000 mun bɛ di fɛnw ma kalo la parce que 1000 kalo o de sɔrɔli ye ka gɛlɛn mali fɛ yan sinon denmisɛnnin n'i taara an ka base de données lajɛ denmisɛnnin 30 ɲɔgɔnna de kelen bɛ k'u kandi k'a fɔ layidu ta k'a fɔ anw bɛ se k'an sen don faso baara la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wariba a y'an sen don faso baara la mais anw de tɛ se ka 1000 nin sɔrɔla hali bi état. Très bien. Bon, an bɛna état ka finance niveau la mais minnu bɛ k'an lajɛ sisan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka kɛ volontaire ye parce que i bɛ ka expliquer cogo min na a bɛ se ka a nɛgɛ don a tigi la mɔgɔ bɛ kɛ volontaire ye cogo di. bon mɔgɔ bɛ kɛ volontaire ye cogoya min na o fana n y'a fɔ ye cogoya min na ŋaniya de don n'i ye layidu ta k'a fɔ n bɛ n sen don faso baara fɛn na diplôme ko tɛ cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la a dan ye i ka taa ka tigi tɔgɔ di an b'a fɔ min ma CV sɛbɛn min b'a to i bɛ se k'i hali n'i tɛ yen nɔ i bɛ se ka lakodɔn i tɔgɔ n'i jamu i bɛ se baara mun na i bɛ bɔ yɔrɔ min na n'i si ye hakɛ min ye o de bɛ kɛ CV kɔnɔ i bɛ taa n'o CV dɔrɔn ye ka tigi tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ ne ye yɛrɛ bɔ dɔ ye n bɛ fɛ k'an sen don faso baara la donc n bɛna layidu ta faso ye k'a fɔ n bɛ n sen don faso n'i y'o kɛ anw bɛ nimero i tɔgɔ sɛbɛn ka nimero dɔ d'i ma donc ni an ye tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko minnu bɛ fɛ ka ani partenaire minnu bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ fɛ ni mɔgɔw nana état yɛrɛ y'an ɲininka ko enseignant volontaire ou bien sage-femme n'o y'a sɔrɔ e ye sage-femme de ye walima n'i ye enseignant fɛ de i ka profil enseignant an bɛ wele bil'i ma k'a fɔ bon i ka layidu an y'a timɛ yɔrɔ sɔrɔ
i bɛ se ka n'i ka layidu timɛ donc a ka nɔgɔn ni ko bɛɛ CV dɔrɔn i bɛ taa i t'i tɔgɔ sɛbɛn ani ka demande kɛ demande ye o fana b'a sɛbɛntiya de k'a fɔ n nana n yɛrɛ ma an bɛ deli k'o fɔ ani sukutu an nana an yɛrɛ ma maa m'an wele anw de wulila an yɛrɛ ma k'a fɔ an b'an sen don faso baara i ye kuma dɔw fɔ i ka kuma kɔnɔna la i ye association dɔ fɔ ani minnu bɛ ka baara kɛ an n'olu bɛ baara kɛ cogo di association bɛ kɛ volontaire ye cogo di pour que an n'u ka baara kɛ bon anw ye cakɛda mun bɛ yɛrɛma baara don ba la bon association caman bɛ denmisɛnninw caman den bɛ yen nɔ association b'u bolo i n'a fɔ association des volontaires contre Covid n'o ye aw yɛrɛ ka fɛ bon ani association de volontaires pour la sécurité routière ani skutu ani pionniers bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ kungilenna ye kelen an bɛɛ ko faso ko donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de la n'u b'a bɔ anw ye tɔn ye minnu bɛ fɛ k'u sen don faso baara la bon jamana dun kelen bɛ ka cakɛda dɔ sigi mun bɛ dɛmɛ o ko lasabati donc an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kungilenna de la c'est à dire olu ye association ninnu olu bɛna anw de dɛmɛ an kungo la comme bamananw b'a fɔ cogoya min na tɛgɛrɛ fɔlɔw ni dunu fɔlɔw ni dɔnkɛla bɛɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a dɛmɛ a kungo de la donc ninnu bɛɛ b'anw dɛmɛ de anw de ka baara fɛ ni jamana ka ɲɛtaa sabatili la mais n'i y'a association ta bi bi na est ce que a bɛ se ka kɛ a ka ca mais n'a fɔra k'i ka quantifier bi bi na Mali kɔnɔna la association joli bɛ yen a bɛ se k'a fɔ minnu ma ko c'est des associations volontaires et ani a bɛ dɔn cogo di ka bɔ association tɔw la bon o dɔɔnin ka nɔgɔ fɛn na parce que i ye kuma dɔ fɔ i ye skutu fɔ i ye pionniers fɔ c'est vrai que mɔgɔ b'olu dɔn ni citoyenneté ye i ye association pour la circulation routière i ye en fait i y'o fɔ i ye association en fait i ye volontaire fɔ association wɛrɛw bɛ se ka kɛ yen qui œuvre nin acte suguyaw la mais peut-être que aw tɛ u dɔn yala aw b'olu détecter cogo di association bɛ na cogo di pour être volontaire aw fɛ yen bon association n'i y'u sigi bɔ an ye volet division communication dɔ b'an fɛ yen nɔ mun bɛ an ko fɔ ka an bɛ baara minnu kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ko f'olu ye donc association minnu n'u taabolo ye dɛmɛ ni faso dɛmɛ ni a na kodɔn an bɛ se ka wuli ka s'u ma n'u fana y'an lakodɔn u bɛ se ka wuli ka s'an ma bon an ye mɔgɔ damadɔnin tɔgɔ fɔ groupe volontaire lafiyabugu volontaire dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yɔrɔ lafiyabugu karo kɔnɔnaw nettoyer n'olu olu sera an ma ka n'u ko f'an ye ne yɛrɛ bɛ t'u dɛmɛ u ka baara la tuma caman bon ani jeune chambre an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye jeune chambre yɛrɛ ka bolofara dɔ bɛ yen nɔ Bamako Ciwara an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani association Benso commune D la an n'olu bɛ 22 fɛn retraite de flambeau tɔrɔmɔɲɔ fɛn an m'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni association fɛn fɛn kɔni k'a fɔ k'e taabolo de ye an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka faso dɛmɛ ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jogo ni maaya dilan parce que o de ye citoyenneté ni civisme ye ka jogo ni maaya ni taabolo de y'o ye i n'anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wari sara t'a la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɔn ni nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a fɔra ɲɔgɔn kan dɔw ye olu bɛna n'u ka u farisogo la baara faga ye tuma dɔ la n'anw ye tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka baara fɛn kɛ i n'a fɔ an ni volontaire bɛɛ an y'a fɔ sisan nɔ ko volontaire de ye covid baara kɛ bon o la anw sera ka an débrouiller ka an ka ministre ye masque ɲini ka d'an ma an tun bɛ se covid ma jamukan ta ko filanan na ayiwa d'accord donc se ko donc fɛn o fɛn ni i taabolo ye ka fɔ k'i ye association de ye ka fɔ k'i ye association fɛn de ye i ka taabolo ye n ti wari ɲini n ka taabolo de ye ka faso dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ i n'anw bɛ se ka baara kɛ mais association caman fana bɛ yen nɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɔw bɛ ka créer pour que dɔrɔn an ka se ka ni an ka se ka wari dɔ sɔrɔ ka wari minɛ ka an ka fɛn après u bɛ tila ka tunu anw t'olu jate association volontaire ye. Très bien an bɛ mɔgɔ hakili jigin halisa k'a fɔ ko an ni Seku Umaru Kulibali bɛ ɲɔgɔn fɛ Kulubalilaka don mais CNPV directeur don donc an bɛ 2 minutes de pause kɛ pour lui permettre a bɛ se ka thé min cogo min na an bɛ segin ka na sɔɔni sisan.
Merci, ame segana et directeur était mi amena anga baro continuer. Ipa kuma konna la ikoko abe watan 50 000 bedi volontaire do ma terrain sans fait. Mais gelea boula. Et au gelea et jumé outma pour l'état et action posée na fa l'état là. Bon, i b'a dɔn ko jamana hamina ko ka ca peut-être que u ma hakilina ma sin volontaire ma fɔlɔ. Mais hamina ko ben bibi na min se ka juguya min se ka ta ka tɛmɛ minnu bɛ ka to u ni di ka jamana dɛmɛ kan. Bon, ni ko i bɛ fɛn bibi na surtout pression o b'a priorité élection priorité mais minnu bɛ se ka hali volontaire bɛ se ka dɛmɛ kɛ nin fɛn bɛɛ la san o san ni élection fɛn bɛ yen nɔ volontaire bɛ bɔ ka mɔgɔw dɛmɛ carte électorale ɲinini na ka mɔgɔw dɛmɛ k'u orienter fɛn na hali san dɔ la carte électeur mɔgɔw tun tɛ ka t'u retirer volontaire ye dɔgɔkun kelen bɛ da mɔgɔw ka carte ɲini ka taa d'u ma poso pour que taux de participation mais o ye anw fana ka baara ye an ka se ka volontariat k'a la kodɔn k'a la don ba la hali bi aw yɛrɛ bɛ ka an dɛmɛ o baara la parce que an bɛ nin plateau caman bɛna bɔ volontariat fɛn caman kalama parce que caman bɛ yen olu tɛ loi ni hali Mali faamaw yɛrɛ caman bɛ yen o tɛ a fɛn nɔ kɔsa n'an bɔra CNT yɛrɛ la ka a ko ɲɛfɔ commission jeunesse ye donc dɔɔni don ni an lakodɔnna k'a fɔ ko volontaire bɛ se ka ko caman bɛ yen bi bi in na Mali la gɛlɛya caman bɛ Mali kan bi ni volontaire sen don n'olu baaraw la u bɛ nɔgɔya parce que volontaire par exemple projet ni ka bɛn ni kelenya sabati volontaire ka baaraba ye o fɛn ka na ni lafiya ye mais Mali yɛrɛ tɛ volontaire sen don la parce que an tɛ mais Nations Unies mɔgɔw bɛ volontaire de wele ka na olu n'i taara bibi na volontaire des nations 200 ni kɔ olu de bɛ baara kɛ CNPV volontaire de bɛ baarakɛla ka laboratoire de paix an b'a fɔ mun ma bɛn bulon k'olu sigi Masina maraw Tɛnɛngun maraw ni fɛnw na mais jamana yɛrɛ gouvernement tɛ a lakodɔn kosɛbɛ c'est à dire baarakɛminanba de ye volontariat ye jamana yɛrɛ bolo mais jamana t'a dɔn hali bi k'a fɔ ko nin baarakɛminɛn an bɛ se k'a kɛ ka an ka baara an hamina ko caman ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni musaka ko ba ye. D'accord. Et directeur mais tant bali ɲininkali dɔw bɛ yen an k'olu ɲininkaliw kɛ pour que anw simple citoyen an bɛ se k'a faamuya cogo minnu la aw ka ressource financière ni en fait a bɛ bɔ min est-ce que a bɛ se ka dɔn san kɔnɔ état bɛ joli di aw ma. Bon an ka ressource financière budget national de bɛ fɛn na budget national bɛ an ye mun fɔ volontaire 100 u b'o de ta san 2 o san. Ok. Bon n'i ye an yɛrɛ CNPV yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw lajɛ san o san an bɛ se ka volontaire 200 walima 300. Mais état bɛ 100 min ta o ye Bamakɔ dɔrɔn de wa ou bien dugu yɔrɔ dɔ de don. Non Bamakɔ dɔrɔn tɛ état bɛ 100 mun ta an kelen bɛ ka tila région ni ɲɔgɔn cɛ région dɔw ye Tantan Kayi Gawo Segu olu ye Tantan ye Kidali ye 5 ye Bamakɔ yɛrɛ ye 5 de Bamakɔ an ko volontaire ka ɲɛci bɛ togodaw de la parce que Bamakɔ baarakɛdaw caman bɛ denmisɛnninw caman bɛ donc Bamakɔ volontaire 100 la Bamakɔ volontaire ye mɔgɔ 5 de bon n'i ye an na an ka budget mais an ka budget an tɛ million 200 sɔrɔ. Mais a bɛ vi cogo di a bɛ vi cogo di. Bon i ye fɛn ko makatɔsigi tɛ foyi bɔ ɲani na depuis anw sigira état ma moto san ka d'an ma a ma mobili san ka d'an ma mais mobili b'an bolo mobili caman b'an bolo ala barika la ko n'i ye muso bon non n'i ye muso ɲuman ye fantan bolo a bɛnkɛ den don. O tiɲɛ. Donc anw bɛnkɛ ye Nations Unies an bɛ taa an ni Nations Unies an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ baara mun kɛ an ka baara taabolo y'u diya ka bɔ olu ye mobiliw d'an ma. D'accord. Pick-up dira an ma a tɔgɔ Prado u ye Prado d'an ma an bɛ munumunu n'o de ye mais an ko an b'an faso dɛmɛ an t'an sigi k'a fɔ ko an bɛ fɛn makɔnɔ faso la an b'a dɔn gɛlɛya bɛ. Mais i ka baarakɛlaw bɛ gérer cogo di. Bon an ka baarakɛlaw faso bɛ tɔrɔmɔɲini mun d'an ma ni volontaire ta bɔra la tɔ mana to mun ye an b'o
o di baarakɛlaw ma ani an yɛrɛ ni mun fɔ an ka cɛsiri Nations Unies ni partenaires wɛrɛw fɛ an bɛ volontaires proposé ye n'olu y'olu ta an bɛ tɔrɔmɔɲɔni minnu sɔrɔ an b'olu kɛ k'o tɔ dafa o de ye n'i y'a jateminɛ bi in na yɛrɛ sara tɛ État tɛ an sara an ye baara minnu kɛ n'olu tɔnɔ de bɛna kɛ ka baarakɛlaw sara. Mais État m'a faamuya État tɛ aw sara cogo di État tɛ aw sara o bɛ yen o de y'a sigi cogoya ye wa ou bien parce que manque de moyens de b'a to État tɛ k'aw sara. Bon ayiwa komi i ko an k'a fɛ ne yɛrɛ ye citoyen ne ye volontaire fɛ an bɛ se k'a kungo n'a ɲɛ État kan ka mun di volontaire kelen kungo la o ye 1,000,000 ani 80,000 ani 50,000 de ye. Ok. San kɔnɔ. D'accord. Mais n'i ye o ye a sigi ka texte minnu ye volontaire sigi donc n'i ye État ka volontaire 100 kelen-kelenna bɛɛ la kan ka 1,000,000 ni wa pour que volontaire ka sara ni a ka dumuni ni anw yɛrɛ ka baara kɛ wari fɛ. Ok. Mais État t'o d'a ma État bɛ volontaire sara dɔrɔn de di san kɔnɔ n'o bɛ bɛn 100,000 ani 20,000 ma volontaire kelen san kɔnɔ donc mais a tɔ dafa an bɛ baara minnu fɛ u b'a fɔ ko EPA bɛ kan ka ressources de générer i ka baarakɛlaw sara mais anw ka juru de bɛ État la wa an b'o de parce que olu kan ka 1,000,000 ni 80,000 min sara aw ye u tɛ k'o sara. t'o sara ni ok u bɛ 100,000 ni 20,000 y'a a différence ka bon o juru an b'a fɔ komi anw de ko k'an ma an yɛrɛ di État fɛ wa an b'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ fɔ na parce que o bɛɛ ye faso dɛmɛni de ye an bɛ taa partenaires démarcher ka fɛnw sɔrɔ. mais en fait État jumɛn bɛ k'o kɛ transition in de bɛ k'o kɛ wa ou bien o bɛ yen a mɛnna a bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a mɛnna. a mɛnni bon an t'a fɔ ko gɛlɛya parce que n'i y'a ye ko gɛlɛya CNPP ni volontaires yɛrɛ bɛ exister parce que gɛlɛya bɛ yen. ok n'i y'a ye n'i taara diɲɛ fan o fan n'i y'a mɛn ko volontaires parce que gɛlɛya de bɛ yen o de la mɔgɔ hakili bɛ jigin volontaire la mais ni sɔrɔ ni lafiya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ hakili tɛ volontaire ye. oui c'est vrai que les volontaires sont sur le terrain mais en fait ni administration ta minnu ka baara kɛ minnu sigilen don bureau kɔnɔ olu bɛ ka baara kɛ pour que ka volontaire minnu fana bɛ kɛnɛma olu fana ka baaraw don ba la mais ni u fana tɛ condition na est ce que a tɛ gɛlɛya dɔɔni. bon n y'a fɔ cogoya min na ko ni fɛn min ka di maa ye a t'i tɔɔrɔ n'i ko ko n bɛ n sen don faso baara la ne bɛ se ka nin de bɛ se ka kɛ ne ka contribution ye faso jɔli la mais gɛlɛya minnu b'a la i bɛ jɛ n'olu ye. d'accord donc an bɛ a dɔn k'a fɔ ko nin gɛlɛyaw bɛ yen bon an t'an sigi ka an bolo d'an sen kan n bɛ segin a kan ko makaritɔsigi tɛ foyi bɔ ɲani na. o ye tiɲɛ ye. parce que n'an y'an sigi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen i t'a maninka ye i t'a maninka ye an tɛna na baara kɛ. très bien directeur an bɛ dugawu kɛ laɲiniw ka sabati an ka ɲininkaliw la ani observation minnu bɛ ka kɛ dugu kɔnɔna la an ye faamuyali dama-dama min sɔrɔla k'a fɔ ko n'i ye volontaire association volontaire ta i b'a ye a favoriser ka tɛmɛ dɔw kan ko scout b'i bolo cogo minnu na pionniers t'i bolo o cogoyaw la u dun bɛɛ ye citoyens ye maintenant est ce que i bɛ se ka o ɲɛfɔ an ye o choix kɛra cogo di. bon komi i yɛrɛ y'a fɔ ko ŋunuŋunukaw ni fɛnw don bɛɛ ka faamuyali bɛ faamuya anw bɛɛ ka kanw ye an bɛɛ ye b'anw bolo da kelen na. ok i ye ɲininkali kɛ k'an ni fɛnw bɛ association bɛ baara kɛ cogoya jumɛn na n y'o fɛ association min ni a ta ni ŋaniya ɲuman b'i la walima k'a fɔ ko baara bolodalen dɔ ok fɛ k'a kɛ y'an wele ka na a da yira an na ani bɛ jɛ ka baara kɛ. ok bon misalila sukutu de ne ka kan kɔni kɔnɔ sukutu de nana se ne ma tuma caman ni proposition d'activité. ok ni CNPP dɔrɔn ni sukutu ta kɛ association wɛrɛ bɛ yen volontaire contre Covid bɛ yen jeune chambre bɛ yen association volontaire pour la circulation routière bɛ yen n'i nana n'i ka baara ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka nin baara de kɛ an b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ka kɛ bon sukutu n y'o de fɔ pionniers kabini ne sigira kan pionniers ma se ka na ni u ma deli ka na ni baara ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. ok bon n'i y'a jateminɛ volontaire contre Covid olu sera an ma k'a fɔ an bɛ fɛ ka distribution de masques kɛ est ce que n'u m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ ni je crois que a caman kɛ ɲɔgɔn fɛ
antara ne yɛrɛ ye kinkura dɔw dɔn aw sababu fɛ parce que ni mɔgɔ mɔgɔ sera an fɛ anw tɛ association belebeleba t'anw bolo association fitinin t'anw bolo n'i ko kɔni ko i bɛ faso fɛ i bɛ fɛ k'i sen don faso baara la ni o baara de b'i bolo ka fɛ n'i y'a ne yɛrɛ personnellement n'i ye ne wele a fan o fan ne bɛ tigi d'accord caman b'a ye n bɛ taa Lafiyabugu n ye Lafiyabugu dingɛw kɔnɔ ko n bɛ foro kare la ko ka labɔ kɛ ko n yɛrɛ ka quartier ne mais ni denmisɛnninw minnu ye a fɔ k'u wuli k'u jɔ ko ma denmisɛnnin minnu ni wara kunkolo b'a bolo o dɛmɛ ka di ka sɔrɔ mun sigilen don k'a fɔ k'a ye n ka wara minɛ ka o tiɲɛ ça veut dire que pieno ye faamuyali k'a la parce que an kɛlen ka a lancer k'a fɔ ko CNP directeur ye an ka invité ye mɔgɔw bɛ ɲininkali dɔw bila ka na donc ɲininkali dɔ de tun don k'a ɲɛdɔn ni a sɔrɔla a dɔnna sisan k'a fɔ pieno de ma se aw ma fɔlɔ ni u ka ŋaniya baara dɔw ye baara ma se ka kɛ sinon an bɛ ko o ko kɛ CNP bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ pioniw wele a pɛna ni pioniw bɛ u ka responsable b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn la preuve an bɛ journée internationale des volontaires an b'o réunion an bɛ don journée volontaire kɔnɔ sanni an ka kuma di tɔw ma an bɛna kuma di mɔgɔw ma dakuruɲa fila journée internationale des volontaires min kan ka kɛ le 5 décembre a bɛna kɛ cogo di bon ɲina 5 décembre comme a bɛ bɛn dimanche ma an b'a kɛ a baaraw kɛ le 7 décembre bon journée internationale des volontaires ye don ye mun kɛrɛnkɛrɛnnen don ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin volontaire ma u bɛ baara mun kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka se ka dɔn komi sara t'u ye bon o volontaire sara mɔgɔ min ko ko n bɛ nin di jamana ma walima n bɛ nin di nin ko ma sara t'i ye mais sara kelen min ye o ye waleɲuman dɔn ye donc o don kɛrɛnkɛrɛnnen don ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin volontaire ma bon Nations Unies de y'a sigi depuis 85 a fêté la siɲɛ fɔlɔ min na a kɛra 86 5 décembre 86 o de kɛra première édition donc n'a dabɔra semaine kɔnɔ a bɛ se k'a kɛ yanni a cɛ a bɛ se k'a kɛ yanni ou bien a tɛmɛnen kɔ bon dɔw yɛrɛ bɛ tuma dɔ la bɛ dɔgɔkun fila kɛ a fêté la bon ɲinan ta an b'a kɛ kalo tile 7 le 7 décembre Carrefour des Jeunes na cérémonie officielle ministre ani ministre ni volontaire tɔn bɛ an bɛ cérémonie officielle kɛ o kɛrɛfɛ an bɛ salon an b'a fɔ min ma salon de volontariat yɛrɛ bɛ se ka lakodɔn cogoya min na i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ cogoya min na u ye volontaire association volontaire fɛn o fɛn ko k'i ye yɛrɛma baarakɛla de ye ko i bɛ faso de fɛ faso baara fɛn kɛ bɛɛ bɛna n'i ka stand ye k'i yɛrɛ ko fɔ mɔgɔw bɛ na ka na bon o kɛrɛfɛ an jɛra ka baara kɛ ka sensibilisation kɛ contre covid ala barika la an ye wasa fɛn sɔrɔ la mais sisan nɔ an bɛna défi wɛrɛ lancer baara wɛrɛ bolo da ka fɛ o ye ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔw ka se ka mobiliser ka taga u boloci vaccination fɛn kɛ contre covid parce que bi na o de y'an ka Mali yɛrɛ ka défi belebeleba ye donc an bɛ 5 décembre an bɛ journée internationale des volontaires an b'a bila o hukumu kɔnɔna la ka mɔgɔw la kunnafoniya ka mɔgɔw la sensibiliser bɛɛ ka se ka taa i boloci o bɛ kɛ activité bannen bon o tɛ activité bannen activité dɔw yɛrɛ b'an bolo mun ye balontan ye o ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ye bolo association volontaire an bɛna lajɛ an bɛ yɔrɔ dɔ ɲini terrain dɔ ɲini ani ka don dɔ choisi don dɔ wulafɛla parce que volontariat n'i ko cafin baara a tɛ ɲɛ kɛnɛya kɔ kɛnɛya fana ye sport dɔ i yɛrɛ bɛ jouer n'ala sɔnna ani ministre bɛ jouer bon ayiwa ministre t'an dɔn mais ministre bɛ se bɔ ale bɛ jouer gouvernement fɛ les volontaires mais n'an y'a fɛ n'o y'a sɔrɔ a don bɛnna n'a ka agenda surchargé tɛ a bɛnna parce que c'est les premiers volontaires il faut reconnaître que ale an ka ministre fana bɛ volontaire kɛrɛfɛ su ani parce que ale bɛ tugu an nɔfɛ fo sugu kɔnɔna la an taara masigi don la fo sugu kɔnɔna fana ministre bɛɛ t'a kɛ. Très bien an bɛ directeur fo an bɛ kuma di volontaire minnu nana an lajɛ ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka ɲɛsin directeur ma. Jibi n b'i fo i ka nin hakilina ɲuman na n b'aw ka plateforme mɔgɔw bɛɛ fo n bɛ directeur fo ɲinanbali sɛgɛnbali n bɛ a lajɛjɛkulu ni a lamɛnjɛkulu n b'a bɛɛ fo. Ne tɔgɔ Magan Dramé, président de l'association des volontaires pour la sécurité routière et la protection de l'environnement. Bon, ne tɛna ɲininkali kɛ mais n bɛna témoignage fitinin dɔ kɛ directeur kan k'a fɔ an lajɛjɛkulu ye k'a fɔ ne ka volontariat dɔn ka don a la k'a kɛ n ka baara ye a sababu bɔra directeur de la. Diyara n ye.
ɲ'a ye a bɛ baara la donc n gɛrɛla la k'a ye donc effectivement o sababu kama ne yɛrɛ ye courage ta ka n ka association créer bi alhamdulilayi an sera ka baara caman caman kɛ D'accord. mais pour que ka se k'a ɲɛfɔ public ɲɛna volontariat a nafa ka bon kojugu n'i donna volontariat la a fana ye c'est une école à part n'i donna volontariat la i bɛ kalan i bɛ mɔgɔ dɔn i bɛ expérience sɔrɔ wa a bɛ se k'i lase yɔrɔ jan na. D'accord. Pour finir an ka association an bɛ ala fo k'a barikada an ye chance sɔrɔ bi bi in na sisan sanni n ka na yan an ye contrat de volontariat dɔ signé Mali tɛ mais au niveau international. Tout ça c'est grâce à notre engagement volontaire. Donc an b'a fɔ an ka association a dayɛlɛlen no bɛɛ ye. A dayɛlɛlen no bɛɛ ye. Ni min b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ u k'u jija u ka se CNPV la service de communication b'u bolo u mako bɛ kunnafoni fɛn fɛn na u b'a bɛɛ sɔrɔ. Je vous remercie. D'accord. An bila facture ci ma. Yala ɲininkali bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo? Ok, merci beaucoup. Merci. Ne bɛ Rota Lali Club mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. N diyara n ye. Ka foli belebeleba tɛnku n ka commissaire la. Directeur du CNPV n ka directeur. N ka foli b'a fɛnɛ ye. Volontariat ye fɛn min ye. Ne bɛ se k'a fɔ au Mali aujourd'hui ne ka association n'o ye association des pionniers du Mali. O ye référence ye volontariat la. Ok. Parce que n bɛ se k'a fɔ o de kelen ye volontariat kɛ a ma tɔrɔmɔjɔ ɲini k'a la. Ok. État ma fɛn d'a ma k'a fɔ nin y'a ta ye fo ka se a dan na. N b'o témoignage kɛ association tɔgɔ la. Fo ka na se don min na n'an ka reconnaissance d'utilité publique nana d'a ma. O cadre kɔnɔna na an ma sigi an ma jɔ an wulila de ka boli fan bɛɛ fɛ depuis CNPV projet fo ka na kɛ a créeli ye association des pionniers du Mali ka contribution ma jɛ o cadre kɔnɔ an kɛra ɲɔgɔn baarakɛ ɲɔgɔn ye fo ka na convention signé an ni ɲɔgɔn tɛ. Ah donc convention dɔ bɛ CNPV ni bien sûr bien sûr. D'accord. Convention signé na Sikasso en 2013. Mais apparemment aw tɛ ka convention bɔ a sira fɛ dɛ. Auparavant, bon, pratiquement maintenant, convention, je peux dire que ça existe chez nous les pionniers, mais ça n'existe pas au niveau du CNPV. Mais c'est pas la faute au directeur, mais c'est la faute à ses partenaires, à ses travailleurs. Ah, ok. Ce sont eux qui ont fait perdre les copies de la convention. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous, on est toujours prêts à œuvrer dans le bon sens parce que depuis que CNPV, depuis l'arrivée du directeur aussi, on a toujours tout le temps travaillé ensemble. Aye bara jelen beke ñoko fe. CNPV ma foyi ke na ama pionnier wala konona na. D'accord. Ali no ka formation des volontaires ou yere cadre kono volet citoyenneté sen directeur yo ta ko di pionnier ma aka cha la fe anga commissaire ba no Tidjani Koulibaly abo volet assurer lo konona na. OK. Donc jusqu'à présent directeur comment mi fo mi se ka sementi ya d'accord amasi mani projet na mi se ka ñokon demeni mu o tien. Mais comment vous voulez faire, je crois que ama bi clogri cloconon. Ce qui est sûr et certain, année 2022, on va faire beaucoup de choses ensemble. Inch'Allah. Merci beaucoup et bon vent vraiment au CNPV et à l'ensemble des structures du volontariat. En bas, bella djele fou et volontariat que kounima sarata là, mais ni yere di fin fene ba na fasoro. Merci beaucoup. Amel songa ɲininkali kuncɛ ten parce que déjà temps min b'an bolo an ka temps man ca tuguni donc ni an bɛ se ka an ka continuer ten tɔn directeur je pense que témoignage de kɛra n t'a dɔn ni demo b'i bolo à l'endroit de mun ye témoignage kɛ. Bon demo bɛ n bolo association des volontaires sécurité routière olu ye témoignage min kɛ effectivement ne fana bɛ foli ni tanu k'u ye parce que n'i y'a ye État de sɔnna i ka dɛmɛ. C'est vrai. Mun ye témoignage kɛ ma san o san depuis ne nana san o san seliba ni selincini a bɛ activité dɔ organiser mun ye traversé ka denmisɛnninw dɛmɛ ka sira tigɛ kan. Bon ale ni ne ani a ka association mɔgɔ ani dɔw yɛrɛ bɛ ka parce que salon
labana directrice analyse directrice tarafarang D'accord. c'est l'eau c'est l'idée kata demsonu de meka sera tigɛ n'u ye fɛn donc o ye maganga association ka initiative an y'an sen don baara la kan bon sisan nɔ i yɛrɛ ye golden gate moyage o b'a yira k'a fɔ ko préférence tɛ fɛn bolo c'est an ka volet citoyenneté formation dilen don fɛnw ma D'accord. bon mɔgɔ ka kuma ko ne a tɛ se ne ka yɛrɛ ɲɛfɔla tuguni ko n bɔgɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama bɔ tuguni. D'accord. Merci. Merci beaucoup. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Directeur, an bɛ dakuruɲa laban d'i ma. Journée bɛ na kɛ ni welewelekan min b'i bolo ka ɲɛsin volontaires ma, Maliens ma, Mali autorité ma. Dɛmɛ min bɛ se ka kɛ halisa CNPV ye i ka i da don o la. Bon ayiwa hali ne bɛ volontaires fo k'u waleɲuman dɔn u ka ŋaniya n'u ka engagement citoyen fɛn na minnu mɔgɔ min ko n bɛ n yɛrɛ di faso ma mɔgɔ ma mun faamuya n bɛ n faso fɛ o tɛ mɔgɔ si kɛ politique mɔgɔ ye an bɛɛ kan ka se ka kɛ an faso fɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ b'a fɔ an ɲɛna ko an ka misali ta kɔnɔw la kɔnɔw bɛ yala yala ka kalakala de ɲini ka u si so dilan ka si a kɔnɔ ka denw sɔrɔ a kɔnɔ kan olu ye an b'a fɔ olu ye baganw ye anw ye adamadenw ye ala ye hakilina ɲuman na donc n'anw ma se k'an faso jɔ an kana kɛ sababu ye k'an faso ci kɔnɔ bɛ yala ka ɲaman de tɔmɔ k'u faso jɔ bon bibi na sifinw yɛrɛ ka taabolo kɛra sa bɛ ɲɔgɔn burujali ni ɲɔgɔn fɛn alors que volontariat ɲɔgɔn kirinu ɲuman tɛ k'a fɔ ko i b'i sen don faso baara la k'a fɔ ko n'i ye diplôme sɔrɔ ma baara sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se k'i faso y'o de ye ka volontariat don ba la pour que i kɛra maliyɛn siya o siya n'i bɛ se fɛ k'i sen don faso baara la k'a fɔ ko e fana ye i k'a fɔ don dɔ la k'a fɔ ko ne ye nɔra bila faso ko la bon i bɛ se k'i sen don hali bi an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u kana fɔ ko n'i ye diplôme sɔrɔ ma baara sɔrɔ ka Bakari ko ten nɔ ko y a des jeunes diplômés sans emploi mais il y a pas de jeunes diplômés sans manger voilà donc bɛɛ ka wuli k'i sen don faso baara fɛn na peut-être que n'i bɛ mun ɲini i bɛ to baara fɛn na fɛn dɔ bɛ taa bolo fɛn dɔ la n'i lakodɔnna baara ɲuman fɛ fisabili la dɔ bɛ se k'i ta ka fɛn ka ko caman confier la donc an b'o o foli kɛ volontaire minnu bɛ yan minnu denmisɛnnin minnu b'u sen don a la hali bi u kana ka n'u tɔgɔ sɛbɛn an bɛ se k'o bon jamana ta an t'a fɛn fɔ jamana an m'a imposer de parce que an bɛna dɔɔnin dɔɔnin fo faso yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu an tɛ se ka taa ninnu kɔ n'an ma ninnu sen don baara la a tɛ se ka ɲɛ donc an b'o de fɛn fɔ an t'a an ka Mariketa b'a fɔ wa n'an ka maninkaya la paix à son âme on veut venir en méritant on va pas venir en demandeur an t'a fɔ ko jamana ye ka nin d'an ma nin d'an ma mais an b'a to de jamana k'a wale la ka fɔ kan u bɛ sɔrɔ k'an dɛmɛ. D'accord. Et journée kumakan laban ye jumɛn ye? Journée kuma laban ye fɛn an b'a ɲini jamanadenw fɛ pour que bɛɛ ka wuli k'an ka seli diya an bolo minnu ye u sen don faso baara la ka baara kɛ fɛn fisabilila ye k'u ma kɛ ni wari ko ye u ma kɛ ni sanu ye nin don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen pour que mɔgɔw bɛ se k'u sara cogoya min na u sara tɛ wari ye sanu tɛ mais k'u ka wale ɲuman dɔn donc bɛɛ k'i sen don u ka ɲɛnajɛ la bɛɛ ka wuli ka se Carrefour des Jeunes na a don de toute la journée volontariat ye mun ye volontaires ye jɔn ye a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ b'a dɔn volontaires minnu ye baara kɛ minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ m'a f'i ye n ko an m'a imposer état kunna parce que ɲinan pour la première fois dans le monde volontaire ka médaille sɔrɔ a kɛra ɲinan ye volontaires ye médaille sɔrɔ volontaire baarakɛlaw ye médaille sɔrɔ bon nin ye ko daminɛnen de an bɛ fɛn o fɛn ye volontaire ye fɛn o fɛn ye volontariat baara ye bɛɛ ka se ka médaille fɛn sɔrɔ donc hali bi ala ka ni sababa bɛn ala ka jamana kolosuma ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ amina rabi aw yɛrɛ ani cɛ ani baraji aw fana bɛ k'an dɛmɛ an ka baara fɛn na hali bi ala ka aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la ala ka sana yɛlɛ nɔgɔya aw ye amina rabi a ka to b'a ka sala ma jamanaden bɛɛ ni a jɔyɔrɔ don nin ye Orotalali jɔyɔrɔ ye journée internationale des volontaires min kan ka kɛ n'a bɛ kɛ mardi don le 7 décembre a bɛ kɛ Carrefour des Jeunes na ni anw jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a kɔnɔna la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ Kayi TV sanfɛ minnu bɛ k'an lajɛ Orotalali sanfɛla la k'a fɔ ko bi ani Seku Umar Kulibali n'o ye CNPP directeur an n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw fo k'a fɔ aw k'an bɛn ɲɔgɔn na wɛrɛ ma